تندرستی کے حصول اور زندگی کی بقا یعنی صحت کے لیے جہاں جہاں پہ کھانا پینا ورزش اور اس کے علاوہ دوسرے لوازمات ضروری ہیں، وہاں پر نیند بھی ایک اہم جز ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کی جو مختلف رطوبات جو ہیں وہ تحلیل ہوتی ہیں، اور وہ تحلیل ہونے کے بعد انسانی جسم میں طاقت فراہم کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان سوتا ہے تو جسم نشوونما پاتا ہے۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کی نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو چڑچڑاپن، غصہ، تھکاوٹ، سر درد اور کمزوری کی شکایت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ معدہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے ایک ٹریڈیشنل ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی شیئر کروں گا، چھوٹی کی ریمیڈی شیئر کروں گا انشاءاللہ، جس کے استعمال سے آپ دیکھیے گا کہ دن بدن آپ لوگوں کی نیند بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل ٹرک ہے وہ آپ لوگ اگر آج سے کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہی آپ کی نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہے، جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے، وہ بھی استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ لوگوں کو بہتری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر علی حسنین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ود ڈاکٹر علی حسنین۔ ویورز، عمر کے مختلف حصوں میں انسانی نیند جو ہے اس کا دورانیہ مختلف رہتا ہے۔ جیسے نئے پیدائشی ہوتے ہیں بچے، نومولود ہوتے ہیں، شیر خوار ہوتے ہیں، وہ 16 گھنٹے تک اپنی نیند پوری کرتے ہیں، دن کے مختلف ٹائم میں سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جسم میں تیزی سے نشوونما کا عمل چل رہا ہوتا ہے، ان کے جسموں میں رطوبتوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ کی لائف کا سپین، آپ کی لائف عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی نیند کا دورانیہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر سائنٹیفکلی آپ لوگوں کو 8 گھنٹے کی نیند لازمی پوری کرنی چاہیے، جس سے آپ لوگوں کے جسم میں سستی اور کاہلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو افراد رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح کو لیٹ جاگتے ہیں، یا ایسے افراد جو کہ اپنی نیند زیادہ نیند سوتے ہیں، زیادہ ٹائم سوتے ہیں، 12 14 16 گھنٹے تک سوتے ہیں، ایسے افراد، اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ نیند کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسا ٹرک شیئر کروں گا، ایک ٹریڈیشنل ٹرک شیئر کروں گا، جس کے استعمال سے، جس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی نیند کی روٹین میں بہتری آنے کے علاوہ آپ لوگ جب بیڈ پہ سوئیں گے تو آپ لوگوں کو فوری طور پر نیند آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر شیئر کروں گا، وہ آپ لوگوں نے اپنی لائف سرکل میں لے کر آنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی نیند میں کافی زیادہ بہتری آئے گی۔ دوستو، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے افراد جن لوگوں کو کوئی نہ کوئی ٹینشن یا کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی فکر یا کوئی نہ کوئی ایسا عارضہ جو کہ ان لوگوں کے دماغ کو غیر سکونی کیفیت پیدا کرتا ہے، وہ فرد رات کو ٹھیک طریقے سے نہیں سو پاتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی میڈیکیشنز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان لوگوں میں بھی یہ پرابلم دیکھی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو نیند ٹھیک طریقے سے نہیں آ پاتی ہے۔ اس کے علاوہ وقتی پریشانی، آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جانا یا کسی بھی ایسا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے جس کی وجہ سے، یا کوئی ایکسائٹمنٹ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آ رہی، یا آپ لوگوں کی نیند ٹائم پر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں اور غور کریں تو رات کو سونے سے پہلے جو افراد چائے اور اس کے علاوہ کافی پیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے افراد جو کثرت سے شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے سگریٹ پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کسی قسم کی نشہ آور ادویات کھاتے ہیں، وہ اگر رات کو یا شام میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نیند کی
कैफियत बिल्कुल ख़राब होने के बायस उनके जिस्म में मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग ठीक तरीके से अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टांसिस को आम रूटीन की तरह से नहीं लेकर चल पाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे जो कि टॉन्सिल्स की सोजिश का, टॉन्सिलाइटिस का शिकार हैं, उन लोगों में भी नींद की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। उन लोगों को भी नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा गम, फिक्र, डिप्रेशन और आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी तकलीफ या कोई ऐसी परेशानी आप लोगों के साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो जो कि आप लोगों के लिए हर वक्त सोच का बायस हो, या कोई ऐसी घरेलू परेशानी, कोई मामला या कोई भी ऐसा खौफ जिसकी वजह से आप लोगों को डिप्रेशन रहना शुरू हो जाए, इस वजह से आप लोगों को ठीक तरीके से नींद नहीं आ पाती है। इसके अलावा जो कई लोगों में देखा गया है कि जब वो रात को लेटने लगते हैं बेड के ऊपर, तो वो लेटते ही उन लोगों को जब नींद आने लगती है तो उन लोगों के जिस्म में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, टांगे सुन होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई अफराद जिनको सांस का मसला होता है या सांस जिनका गुम हो जाता है, ठीक तरीके से नहीं आता, उन लोगों को भी बार बार नींद की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनमें आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले जब आप लोग रोज़ाना रात को सोने लगेंगे तो बेड पर लेटते वक्त कोशिश ये करनी है कि आपके बेड कमरे का या जहाँ पे भी आप सो रहे हैं वो माहौल बिल्कुल साफ़ हो। बिस्तरा आप लोग अपना साफ कर झाड़ कर उसके ऊपर लेटेंगे और उसके अलावा रात को चाय और कॉफ़ी से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करेंगे तो आप लोगों की नींद बेहतर होना शुरू होगी। अद्वियात को कम करना शुरू करेंगे तो आप लोगों की नींद बेहतर होगी। इसके अलावा जो आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल ट्रिक है वो मैं शेयर करूंगा। इसमें आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि जब आप लोग बेड पे लेट जाएं और अपने बिस्तर के अंदर मुकम्मल तौर पर सारे काम वगैरह मुकम्मल कर लाइट बंद कर लेट जाएंगे, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने सांस को तकरीबन 10 से 15 बार ये अमल दोहराना है और इस अमल के करने से आप लोगों को फौरी तौर पर देखेंगे तो अचानक से नींद का गलबा हो जाएगा और आप लोग एक गहरी नींद में सोना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपना सांस अंदर को खींचेंगे और अपने अंदर ही सांस को रोके रखेंगे और फिर उसको वापस बाहर की तरफ को जेल कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उससे आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म की नींद आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने उंगली पर नंबर्स गिनने हैं। जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक गिनूंगा और उसके बाद अपना सांस अंदर को खींचूंगा। अब ये सांस मैंने अंदर को खींचा है और मैंने 5 तक गिना है। अब जो अंदर सांस मैंने खींच लिया है उसको मैंने अंदर ही रखना है और 5 तक गिनना है। अब जब मैं सांस 5 बार गिन लूंगा तो फिर उसको दोबारा से एक्सहेल कर दूंगा, सांस को छोड़ दूंगा और वो भी 5 गिनते के अमल तक ही करूंगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसको दोहराना है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने 5 गिनने हैं और सांस को अंदर खींचते वक्त 5 तक अपनी उंगलियों पे गिनना है। उसके बाद आप लोगों ने सांस को अपने अंदर रखना है और 5 तक उंगलियों पे या किसी भी अपने जहन में गिनना है। और उसके अलावा जब आप लोगों ने फिर से सांस को छोड़ना है तो 5 तक गिनना है और साथ साथ सांस को छोड़ना है। इस अमल को आपने 5 से 10 बार, डेली का 10 बार सोने से पहले करना है और गिनती को बढ़ाते जाना है। रोजाना की 5 से लेकर 10 तक आप लोगों ने गिनती लेके जानी है। इससे आप लोगों को जल्दी नींद आएगी और अचानक से नींद का हमला आप पर होगा, अचानक से नींद का गलबा हो जाएगा। कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को सुकून की नींद आएगी। दोस्तों, ये तरीकाकार करने से आप लोग इंशाअल्लाह
अजीज नींद के मसले से अपने आप को एक तंदुरुस्त लाइफ की तरफ एंटर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी अवारिस बीमारी जो आप लोगों के साथ लग चुकी है नींद ना आने की, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक रेमेडी कॉलीफास नाम की ये होम्योपैथिक रेमेडी आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से पूरी दुनिया में मिल जाएगी। आप लोग ये ले सकते हैं और आप लोगों ने करना ये है कि इसके तकरीबन 25 कतरे नीम गर्म पानी में रात को सोते वक्त डालने हैं। 200 की पोटेंसी में आप लोगों ने ये दवाई लेनी है और नीम गर्म पानी में आप लोगों ने 25 कतरे डालकर इसको पी लेना है। नीम गर्म पानी 1 घूंट लेकर उसमें 25 कतरे डालकर आपने रात को सोते वक्त पी लेना है। इंशाल्लाह उल अजीज इसको इस्तेमाल करने से आपकी लाइफ में जो नींद जो कि ड्रग्स की वजह से या आप लोगों को ज़्यादा अद्वियात खाने की वजह से या इसके अलावा परेशानी, खौफ, टेंशन और उसके अलावा और भी किसी किस्म का कोई हादसा, कोई सानेहा, कोई मसला पेश आया तो उस वजह से भी आप लोगों की तकलीफ दूर नहीं हो रही नींद की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगी। तो इसको आप लोग लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिले हैं और आप लोगों को क्या फ़ायदा इसके साथ हासिल हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आप लोगों के साथ नींद के हवाले से होम्योपैथिक रेमेडी और एक ट्रेडिशनल वे जो आप लोगों को जल्दी सुलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी बीमारी में मुब्तला है और बावजूद इलाज के काफ़ी महंगी तरीन अद्वियात खाने के बावजूद भी आप लोगों को आराम नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ अपना मसला नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसका होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन होम्योपैथी की दवाई और होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म पर जो तरीका इलाज है उसके ज़रिए आप लोगों की लाजमी रहनुमाई करूँगा और आप लोगों को लाजमी गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी बीमारी से छुटकारा मुस्तकिल तौर पर सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ, एक नए मर्ज की इलाज के साथ। तो तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।